अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आज की वीडियो में मैं आपको बहुत ही अच्छे और सबक आमोज वाक़यात सुनाऊंगा। ये वाक़यात जो हैं वो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के दौरे हुकूमत की हैं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु जो कि एक नामवर सहाबी हैं और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब तर साथियों में से एक हैं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की शादी जो है वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नवासी उम्मे कुलसूम हज़रत फ़ातिमा की बेटी से भी हुई। और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु जो है वो अपनी पहलवानी की वजह से, अपनी ताकत की वजह से बहुत मशहूर थे। उनका रोबो दबदबा पूरे अरब पर था कि काफिर भी उनसे डरते थे। वो इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे, इतने ज़्यादा ताकतवर थे। तो जब उनका दौरे हुकूमत आया, यानी कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने हुकूमत की बागडोर संभाली। मगर उन्होंने मेरे ख्याल से 2-2.5 साल ही हुकूमत की होगी कि वो इंतकाल फरमा गए हज़रत अबू बकर। और फिर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को उन्होंने मुंतखब किया अरब ने। तो उन्होंने 12 साल हुकूमत की और उनका जो दौरे हुकूमत है वो बहुत ही यादगार दौरे हुकूमत है। यानी कि उनकी हुकूमत में उनके कुछ वाक़यात सुनाऊंगा कि वो किस तरह के बेहतरीन हुक्मरान थे। तो वो जो थे वो रात को ना गलियों में गश्त किया करते थे ताकि देखें अगर कोई है जिसके साथ कोई मसला दरपेश है, मेरी हुकूमत में कोई भूखा तो नहीं सो रहा। और आजकल देखें इतने गरीब गरीब लोग हैं कि उनके पास 2 वक्त की रोटी भी नहीं होती। दिन को खाते हैं तो समझ जाते हैं कि रात को नहीं मिलना। उनका किसी को ख्याल नहीं है। हमारे मुल्क में लोग कूड़े से उठा के खाते हैं मगर उनका ख्याल किसी को भी नहीं है। उसी तरह हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु जो हैं वो जब गलियों में वॉक किया करते थे कि कोई भूखा तो नहीं सो रहा है, किसी के साथ कोई मसला तो नहीं है। तो उन्होंने देखा है घर से बच्चों के रोने की आवाज़ें आ रही थी। तो उन्होंने दस्तक दी और पूछा कि क्या हुआ है, मतलब बच्चे क्यों रो रहे हैं। उन्होंने कहा कि बच्चे इसलिए रो रहे हैं क्योंकि मेरे मेरे पास जो है वो खाने के लिए कुछ भी नहीं है। मेरे बच्चे भूखे हैं, इन्हें बस दिलासा दे रही हूँ कि मैंने पत्थर के पता नहीं पानी उबालने के देगची में पानी उबालने के लिए रखे नहीं, दिलासा दे रही हूँ कि खाना बन रहा है। तो आप ही बताएं मैं क्या करूँ। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु गए और अपने घर से उस औरत के लिए खाना लाए और उसकी खाना बनाने में मदद की। यानी कि खुद वो एक छोटे-छोटे घर में किसी को तकलीफ ना हो इस चीज़ का भी ख़्याल रखते थे और उनकी हुकूमत में किसी को भूखा ना सोने देते और अपने राया का ख़्याल करते। तो उसके बाद जो है वो मैं एक और वाक़या सुनाना चाहूँगा। तो जो दूसरा वाक़या है वो भी बहुत अच्छा है कि जो बैतुल माल है वहाँ से जो है हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु जो हैं वो उन्होंने एक दफ़ा तो जो दूसरा वाक़या हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का है वो है कि बैतुल माल से एक दफ़ा उन्होंने 2 चादरें ले ली। तो उन्होंने कहा, किसी ने पूछा कि आपने 2 चादरें ली हैं, 1 चादर क्यों नहीं? मतलब कोई पूछ सकता है हुक्मरान से कि आपने इतना ज़्यादा सामान या ज़्यादा चीज़ क्यों लिया? आजकल के हुक्मरान तो बहुत ही ज़्यादा अमीर हैं। तो यानी कि लेकिन वो ख़याल बिल्कुल भी नहीं करते, इतने-इतने करोड़ों के कपड़े पहनते हैं। तो उन्होंने पूछा हमें 2 चादरें क्यों नहीं ली? उन्होंने कहा मैंने हुज़ूर की इजाज़त से ली है क्योंकि मतलब मेरा जो जिस्म है वो वो जो थे बहुत इनके चौड़े थे, ताकतवर थे ना, वो बहुत ज़्यादा अपनी पहलवानी की वज़ह से वो बहुत ही मशहूर थे। तो उन्होंने कहा कि मेरे जिस्म को ढकने के लिए 1 चादर कम पड़ती है इसलिए मैंने 2 चादरें ले ली। और जो तीसरा वाक़या है वो ये है कि उनकी हुकूमत में ना सिर्फ़ इंसान बल्कि जानवर भी उनकी हुकूमत में उनसे डरा करते थे। क्या आप जानते हैं कि शेर और बकरी अलग-अलग जानवर, और शेर तो वैसे भी गोश्त खाता है लोगों के, जानवरों के, कमज़ोर जानवरों के। तो शेर और बकरी एक ही दरिया पर खड़े होकर पानी पीते थे और शेर उस बकरी को कुछ कह नहीं सकता था, उसको खा नहीं सकता था। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का डर ही इतना था कि एक दफ़ा यूँ हुआ कि एक शेर ने बकरी को खा लिया। तो लोग हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को बताने आए कि शेर ने बकरी को खा लिया है। तो देखा हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु जो थे इंतकाल फरमा गए थे। यानी कि इतना उनका रोबो दबदबा था कि जिस दिन वो फोत हुए उसी दिन शेर ने बकरी को खा लिया, वरना उनकी हुकूमत में शेर भी उनसे डरा करते थे। तो ये वाक़ये भी हो गए और उसके अलावा 1-2 और वाक़या मैं सुनाना चाहूँगा क्योंकि ये सहाबी नबी के वाक़यात जो होते हैं बहुत ही अच्छे होते हैं, सबक आमोज़ होते हैं और सुनने से भी उनके वाक़यात को सुनने से भी दिली तस्कीन होती है। तो यूँ हुआ कि एक दफ़ा यूँ हुआ कि कोई शख्स आया और उसने कहा कि आपको मुझे हुक्मरान से मिलना है। तो हुक्मरान से मिलना है तो उन्होंने देखा कि जो
پھر وہ اندر گئے تو دیکھا ایک شخص لیٹے ہوئے تھے مسجد میں، تو اس کے کپڑے بھی یعنی کہ بالکل لیٹے ہوئے تھے عام طرح سے، کہ ان کے کپڑوں پر بھی پیون لگے ہوئے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ کیا ہے، مطلب یہ کون ہے، یہ کون ہے، مطلب آپ کے مجھے وہ اس سے ملنا ہے، یہ آپ کے وہ حکمران سے۔ تو اندر تو کوئی بھی نہیں ہے، بس ایک شخص لیٹا ہوا ہے مسجد میں جس کے کپڑوں پر پیون لگا ہوا ہے۔ تو لوگوں نے بتایا کہ یہی ہمارے حکمران ہیں، یہ اتنے سادگی پسند ہیں، اتنے کوئی حکمران جو ہیں ان کا تو بڑا سٹائل ہوتا ہے، مگر یہ جو تھے یہ بالکل ایسے نہ تھے، بلکہ بہت ہی سادہ لوگ اور بہت ہی نیک سیرت انسان تھے۔ جو اگلا واقعہ ہے وہ بہت ہی اچھا واقعہ ہے، اور مجھے بڑا پسند ہے وہ واقعہ، جو ہے بہت کمال کا ہے۔ یعنی کہ وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو تھے، ان کے دور میں ہی ایک عورت تھی اور اس کی وہ بیوہ تھی اور اس کی ایک بیٹی تھی۔ تو ان کے پاس بس ایک ہی گائے تھی جس کا وہ دودھ دوہتے تھے، یعنی کہ وہ دودھ اس کا نکالتے تھے اور پھر اسے بازار میں فروخت کر دیتے تھے، بیچ دیتے تھے۔ تو وہ ایک دفعہ یوں ہوا کہ اس عورت کے دل میں شیطان نے یہ خیال ڈالا کہ کیوں نہ تو میں اس میں ملاوٹ کروں، میں دودھ بیچتی ہوں اس میں ملاوٹ کر دوں، یعنی کہ دودھ میں پانی ملا کر یا کسی بھی کھانے کی اشیاء میں پانی ملا کر اسے زیادہ کرنا ملاوٹ کہلاتا ہے، اور ملاوٹ کرنے والی کی قبر میں پہلے سے ہی سانپ اور نقصان دہ جانور اس کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں، اور بہت بڑا گناہ ہے۔ تو پھر اس عورت کو بڑا خوش ہوئی اور ایکسائٹیڈ ہو گئی، بہت بےتاب ہو گئی کہ جلدی سے صبح اور فجر کے بعد وہ دودھ ہوتی تھی، تو وہ تھوڑا پہلے اٹھ گئی اور اپنی بیٹی کو آواز دی کہ چلو تم ایسا کرنا، جب دودھ ہوگی نا تو اس میں تھوڑا سا پانی ملا دینا۔ تو اس عورت نے کہا کہ میں یہ نہیں کروں گی، یہ بہت ہی برا عمل ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی اس سے منع کیا ہے۔ تو اس کی ماں نے کہا کہ تم ایسے کیوں کر رہی ہو، یعنی کہ تم ایسے کیوں کر رہی ہو، کون سا حضرت عمر رضی اللہ عنہ دیکھ رہے ہوگے یا انہیں پتا ہوگا، وہ تو سو رہے ہوں گے۔ تو اس بچی نے کہا کہ اگر وہ نہیں دیکھ رہے تو میرا اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے، کیونکہ اللہ تو ہر جگہ موجود ہے، میں یہ برا عمل نہیں کر سکتی۔ اور حضرت عمر تو سن رہے تھے اور وہ اس کے بچی سے اتنے متاثر ہوئے، تو پھر اس کے بعد ان کی حرکت سے، یعنی کہ ان کی عادت سے اتنے زیادہ متاثر ہوئے کہ انہوں نے اپنے بیٹے گھر گئے اور اپنے بیٹے سے کہا کہ میں نے تمہارے لیے ایک لڑکی پسند کی ہے، ہو سکے تو اس سے شادی کر لو، کیونکہ وہ اللہ سے ڈرتی ہے اور بہت نیک ہے۔ کچھ عرصہ بعد اس غریب لڑکی سے، کوئی حکمران کسی عام سی غریب سی لڑکی سے تو کبھی اپنی بیٹی کی شادی نہیں کرے گا، تو اس سے شادی کر لو۔ تو اس کے بیٹے نے اسے شادی کر لی، اور پھر ان کی ایک بیٹی عاصم پیدا ہوئی، عاصم رضی اللہ عنہا، اور پھر انہوں نے بڑے ہو کر عبدالعزیز سے شادی کی، اور پھر ان کا بیٹا ہوا حضرت عمر بن عبدالعزیز، جو کہ بہت ہی اچھے حکمران تھے، اور وہ بھی اپنے پردادا کی طرح انصاف کی روشنی بکھیرتے تھے، وہ بھی اپنے پردادا کی طرح بہت، یعنی کہ وہ نیک تھے، اور وہ بالکل، یعنی کہ وہ جو تھے ان کے دور میں کہتے ہیں کہ انصاف کا سورج پھر سے طلوع ہوا، جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں تھا وہ دوبارہ طلوع ہوا۔ تو یہ جو ہے یہ ان کا دور جو تھا بہت ہی خوبصورت دور تھا، آج کل کے دور کی طرح وہ بالکل بھی نہیں تھا۔ تو آپ سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو، یہ واقعات سے پسند آئے ہوں، تو ان واقعات کو اپنی زندگی میں بھی لائیں، اور اگر میری ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور اگر آپ کو پسند آئی تو سبسکرائب بھی کریں، لائک شیئر کمنٹ بھی کریں، اور جب تک میں نئی ویڈیو لاؤں تب تک کے لیے اللہ حافظ۔